Ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. I'm really honored and also a bit shocked about what I heard Matt telling about my life and work. So it's really too much, but we don't gonna discuss that now. Ya, saya sangat terhormat tapi juga sangat kaget bahwa kehidupan saya diceritakan dengan cara tadi ya. It's a privilege to give this public lecture tonight, and I thank the organizers for inviting me. Adalah satu kehormatan bagi saya untuk membawakan seminar ini pada malam hari ini, dan saya juga berterima kasih kepada para komite untuk mengundang kakak saya. Sorry, I'll need to be taller. Wonderful. Good job. I can sit if you want. I want to make two remarks as a starter. Saya ingin memberikan dua komentar awal. The first is that the topic I address may be sensitive. Yang pertama adalah topik yang akan saya bicarakan kemungkinan bisa sedikit sensitif. I have to apologize when I dive deep into your history. Dan saya harus sedikit meminta maaf ketika saya akan masuk ke dalam sejarah saudara sekalian. And I may be wrong on certain points. Dan saya mungkin saja salah di dalam beberapa poin. So I invite you to correct me, not during my lecture, but during the Q&A. I'm open to that. Maka saya mengundang saudara untuk mengkoreksi saya, tetapi bukan selama ceramah, tetapi di dalam sesi Q&A nanti. Saya terbuka untuk hal tersebut. And the second remark is that most of the times I don't read my lectures. Dan hal kedua, kebanyakan waktu saya tidak membaca ceramah saya. But for serving my man on my right hand, I will do this tonight. So I read my text. Maybe I make a slight remark, but he can solve that problem, he told me. Ya, tapi malam ini dia akan membaca ceramah yang dia akan berikan pada malam hari ini. Okay, let's start then. Ya, mari kita mulai. Ladies and gentlemen, Bapak Ibu sekalian, Abraham Kuyper never visited the Dutch East Indies, present-day Indonesia. ya, Abraham Kuyper sebenarnya tidak pernah mengunjungi Hindia Timur Belanda atau Hindia Belanda ya, yang adalah Indonesia pada hari ini. He lived from 1837 to 1920 and thus knew of the sea voyage to the East Indies via the Cape of Good Hope. Dia hidup dari tahun 1837 sampai 1920 dan dengan demikian mengalami perjalanan laut ke Hindia Belanda melalui Tanjung Harapan atau yang disebut Cape of Good Hope. By that time, the trip lasted 3 to 4 months. Ya, pada saat itu kira-kira perjalanannya itu sekitar 3 sampai 4 bulan lamanya. In 1869, the Suez Canal was opened, which shortened the trip to 4 to 6 weeks. Tapi pada tahun 1869 Kanal Suez dibuka dan itu mempersingkat perjalanan yang perlu ditempuh menjadi 4 sampai 6 minggu saja. Kuyper had no time for trips of several months in his busy life. Ya, Kuyper tidak memiliki waktu untuk perjalanan yang begitu panjang di dalam kesibukan dia. He only allowed himself such a long trip twice in his life. Sehingga dia hanya melakukan perjalanan panjang semacam itu 2 kali saja di sepanjang kehidupannya. In 1898, he made a 4-month trip to the United States. Pada tahun 1898 dia mengadakan perjalanan selama 4 bulan ke Amerika. After having had to postpone the trip several times due to lack of time. Ya, setelah berapa kali dia harus menunda perjalanan karena kekurangannya waktu. And in 1905 and 1906, he made a 10-month journey around the Mediterranean. Dan pada tahun 1905 dan 1906, dia mengadakan perjalanan selama 10 bulan mengelilingi Mediterania. But by then he had time, for contrary to his expectations, he had become a civilian without office. Tetapi saat itu dia sudah punya waktu karena di luar dari ekspektasi dia sekarang sudah menjadi warga negara sipil sehingga dia punya lebih banyak waktu. A trip to the Dutch East Indies was therefore not an obvious choice for him.
Oleh karena itu perjalanan ke Hindia Belanda sebenarnya bukan pilihan yang nyata untuk dia. But he did know people in his immediate circle who had visited the Dutch East Indies and worked there. Tapi dia sebenarnya mengenal orang-orang di lingkaran dekatnya yang pernah mengunjungi Hindia Belanda dan bekerja juga di sana. To begin with, his only brother Herman was a lieutenant in the artillery of the Royal Dutch East Indies Army, fought in Aceh, and died young from an injury he sustained there. Ya, sebagai permulaan adiknya sendiri yaitu Herman adalah seorang letnan di artileri tentara kerajaan Hindia Belanda dan dia bertempur di Aceh dan meninggal di usia muda di tempat itu oleh karena luka yang dia dapatkan di sana. Then there was his friend, Levinus Kurgenius, Dan who had a career as a lawyer and journalist in the Dutch East Indies. Dan kemudian ada juga temannya Levinus Kurgenius yang adalah seorang pengacara dan jurnalis di Hindia Belanda. And then from 1879 until his death in 1893 was the spokesperson for colonial affairs on behalf of Kuipers' anti-revolutionary party and Minister of Colonies. Dan dia yang adalah juga seorang pengacara dan jurnalis di Hindia Belanda dan sejak 1879 sampai wafatnya di tahun 1893 juga menjabat sebagai juru bicara untuk urusan kolonial dan menteri koloni mewakili Partai Anti Revolusi Kuiper. In 1896, Kuipers' second eldest son, Frederik, left to become a dentist in Semarang. Pada tahun 1896, anak keduanya daripada Kuiper yaitu Frederik pergi ke Semarang untuk menjadi seorang dokter gigi di sana. He never settled in the Netherlands again and died in Sukabumi. Dia tidak pernah kembali lagi ke Belanda untuk tinggal di sana tetapi meninggal di Sukabumi. In 1901, Kuipers' friend and confidant, Alexander Edinburgh, adjutant in the Royal Dutch East Indies Army, returned to the Netherlands. Pada tahun 1901, teman kepercayaan Kuiper yaitu Alexander Edinburgh, dia seorang ajudan di tentara kerajaan Hindia Belanda. Dia kembali ke Belanda hanya untuk menjabat sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda di Buitenberg. Only to take up the position of Governor General of the Dutch East Indies in Buitenzorg, Bogor, from 1909 to 1916. Dia kemudian menjabat sebagai gubernur jenderal di Buitenberg yaitu Bogor di tahun 1909 sampai 1916. During that period, Kuipers' youngest daughter, Cato, spent more than 2 years in the Dutch East Indies. Pada periode tersebut, anak perempuan terkecil Kuiper yaitu Cato tinggal selama lebih dari 2 tahun di Hindia Belanda. She was there from 1910 to 1913, staying with Edinburgh and working as a nurse at the Petronella or Bethesda Hospital in Yogyakarta. Dia tinggal di sana 1910 sampai 1913, tinggal dengan Edinburgh dan bekerja sebagai seorang perawat di Rumah Sakit Petronella of Bethesda di Jogja yang didirikan pada tahun 1900. That hospital had been founded in 1900. Ya, rumah sakit ini didirikan pada tahun 1900. Kuipers' middle daughter, Joanna, had also been working there as a nurse since 1900. Anak perempuan tengah Kuiper yaitu Johanna juga bekerja di sana sebagai seorang perawat semenjak 1900 tersebut. She did not cope well with the tropical climate and returned to the Netherlands early. Dia tidak dapat membiasakan diri dengan cuaca tropis di sana dan dengan cepat kembali ke Belanda. So Kuiper had a brother, a son, 2 daughters, and 2 close friends who spent varying lengths of time in the Dutch East Indies. Jadi Kuiper sendiri memiliki adik lelaki, anak lelaki, 2 anak perempuan dan 2 teman dekat yang tinggal dalam kurun waktu yang berbeda-beda tetapi cukup lama di Hindia Belanda. Did he never plan to go to the East Indies himself? Apakah dia sendiri tidak pernah mempunyai rencana untuk pergi ke Hindia Belanda? He did toy with the idea. Dia pernah mempertimbangkan hal tersebut. When Kuiper was in Cairo in early 1906 and had received a number of young Javanese people in his hotel, he wrote to his daughter. Ya, ketika Kuiper berada di Kairo awal 1906 dan dia sudah menerima beberapa tamu di hotel dia, anak-anak muda gitu ya. Di sana dia bertemu dengan orang-orang Indonesia di sana. He wrote her that he was now
as far from the Netherlands as he was from the Dutch East Indies. Dia menulis kepada anak perempuannya bahwa dia sekarang terasa lebih jauh dari Belanda, sejauh mana juga dia berada dari Hindia Belanda. And that from this perspective, the plan he had considered to travel to the Dutch East Indies seemed realistic. Dan dengan demikian dia merasa bahwa rencananya untuk kemudian bepergian ke Hindia Belanda sepertinya menjadi sedikit lebih realistis. But the climate of the Dutch East Indies kept him from making this trip. Tetapi cuaca di Hindia Belanda menghalangi dia untuk melakukan perjalanan tersebut pada akhirnya. The question that concerns us in this lecture is what Kuyper as an anti-revolutionary politician had in mind for the Dutch East Indies. Pertanyaan yang relevan untuk di ceramah kita pada hari ini adalah apa yang Kuyper sebagai seorang politisi yang anti revolusi memikirkan atau merencanakan untuk Hindia Belanda. I will first focus on the beginning of the colonial politics of the anti-revolutionaries and Kuyper's position within that. Saya akan terlebih dahulu memfokuskan kepada permulaan dari politik kolonial daripada anti revolusi dan posisi Kuyper di dalam hal ini. I will then focus on the period in the 1910s when Edinburgh was Governor General of the Dutch East Indies. Saya kemudian akan fokuskan ke periode 1910-an pada saat Edinburgh adalah menjabat ya sebagai gubernur jenderal di sana. And when ethical politics, elevated to government policy by Kuyper, reached its peak. Dan ketika politik etis dielevasikan oleh Kuyper sebagai kebijakan pemerintah gitu ya, dan itu sudah mencapai puncaknya. So first the beginnings. Jadi pertama-tama When Kuyper became a member of the lower house in 1874, ketika Kuyper menjadi anggota dari Majelis Rendah atau yang kita sebut DPR di 1874, the Dutch East Indies were an important topic for him. Hindia Belanda merupakan topik yang penting untuk dia. Perhaps because his brother was a soldier there, Mungkin karena adiknya adalah seorang pasukan di sana. but also because there was no colonial specialist among the anti-revolutionary members of parliament before Eugenius. Tapi mungkin juga karena tidak ada seorang pun spesialis kolonial dari antara anggota anti revolusi di parlemen sebelum Eugenius. What was Kuyper's position on the Dutch East Indies as a politician? Apakah posisi Kuyper di Hindia Belanda sebagai seorang politisi? The anti-revolutionaries before him had gradually become more critical of the cultural system. Para anti revolusi sebelum dia telah lambat laun menjadi lebih kritis terhadap sistem budaya. In 1854, they warned that the Dutch East Indies should not be regarded as a gold mine of the Netherlands. Pada tahun 1854 mereka memberi peringatan bahwa Hindia Belanda tidak seharusnya dianggap sebagai sebuah tambang emas bagi Belanda. It was not the cultural system, the financial cultural system that should be defended, but the Indonesians. Bukanlah sistem budaya di sana yang harusnya dibela dan dipertahankan, melainkan para natif, yaitu para orang-orang Indonesia. The Dutch politics of the credit balance should gradually give way to the politics of spiritual and material prosperity for the Javanese. Politik credit balance harusnya secara perlahan digantikan oleh kemakmuran rohani dan materi daripada orang-orang etnis Jawa. For Groen van Prinsterer, his predecessor as a leader of the party, this meant that the cultural system should disappear if it hindered the mission. Bagi Groen van Prinsterer, ini berarti sistem budaya haruslah mengalah dan bisa jadi menghilang apabila dia menghalangi misi. In 1870, the cultural system was abandoned at the hands of liberal and anti-revolutionary politicians. Pada tahun 1870, sistem budaya menghilang di tangan politisi liberal dan anti revolusi. At that time, no one in the Netherlands, not even Multatuli, and no one in anti-revolutionary circles argued for severing the ties between the Netherlands and the colony. Di zaman itu tidak ada satu orang pun di Belanda, bahkan tidak Multatuli sekalipun, dan tidak ada satu orang pun di kalangan anti revolusi yang memberikan argumen untuk memutuskan hubungan antara Belanda dan koloni. Anti-colonial political voices did not play a role in Dutch politics until after Kuyper's death in 1920. Suara-suara politis anti koloni tidak mempunyai peran di dalam politik Belanda sampai kematian Kuyper di tahun 1920. Kuyper considered the possession of colonies to be
a normal historical phenomenon. Kuiper menganggap kepemilikan koloni sebagai sesuatu fenomena sejarah yang sebenarnya sangat umum atau sangat biasa. His objection was not to the possession of a colony, but to its exploitation. Keberatan Kuiper soal kepemilikan sebuah koloni bukan tentang kepemilikan tersebut, tetapi tentang eksploitasi daripada koloni. I quote, "Our kingdom may not exploit another people any more than I have the right to live of my neighbor's field." Ya, kutipannya adalah dia mengatakan kerajaan kita tidak boleh mengeksploitasi masyarakat lain manapun, sebagaimana saya juga tidak boleh atau tidak berhak untuk hidup dari rumah atau taman tetangga saya. That is a sin against the 8th commandment. Ini adalah dosa terhadap perintah ke-8. Sukarno invoked this position of Kuiper in 1930 in his criticism of Dutch imperialism. Soekarno mengambil dan mengutip posisi Kuiper ini pada saat tahun 1930 di dalam kritiknya terhadap imperialisme Belanda. As a politician, Kuiper was faced with the question of what the Netherlands should do for its colonies. Sebagai seorang politisi, Kuiper dihadapkan kepada sebuah pertanyaan, yaitu apa sih yang seharusnya Belanda lakukan bagi koloninya. Anti-revolutionaries and liberals believed at the end of the 19th century that the Netherlands had a moral duty towards the Dutch East Indies, especially after the economic exploitation of the colony. Para anti-revolusi dan liberal percaya pada akhir abad 19 bahwa Belanda memiliki tanggung jawab moral terhadap Hindia Belanda, terutama setelah mengeksploitasi ekonomi daripada koloni tersebut. I quote him again, "We had a past of 3 centuries behind us, 3 centuries in which our country had exploited the archipelago mainly for its own benefit." Ya, ini adalah kutipan daripada kata Kuiper lagi. Kita memiliki masa lalu yaitu 3 abad lamanya, 3 abad di mana negara kita sudah mengeksploitasi kepulauan ini untuk kepentingan kita sendiri. This could not and should not continue. Ini tidak dapat dan tidak boleh dilanjutkan. If we were to retain colonial rule over these islands, it had to be recognized and understood that this availability also brought with it a higher international calling. Jikalau kita akan mempertahankan pemerintah koloni di atas kepulauan ini, maka itu juga harus dilihat dan dimengerti bahwa hal ini mendatangkan satu panggilan internasional yang lebih tinggi. And that from now on, it was not domination for our own benefit, but guardianship for the purpose of elevating to a higher position what was placed in our hands. Bahwa saat ini bukan lagi ini merupakan penguasaan untuk kepentingan kita sendiri, melainkan sebuah perwalian atau guardianship ya, yang bertujuan untuk mengelevasi kita kepada posisi yang lebih tinggi dari yang semula diberikan kepada tangan kita. Kuiper's position was more radical than that of his anti-revolutionary predecessors. Posisi Kuiper ini lebih radikal daripada posisi anti-revolusi pendahulunya. He explicitly made the Christianization of the Dutch East Indies the starting point of Dutch colonial politics. Dia secara jelas membuat kristenisasi daripada Hindia Belanda menjadi titik awal daripada politik kolonial Belanda. Anti-revolutionary and liberal colonial politics thus agreed on the point that there was a moral duty of care towards the Dutch East Indies. Politik anti-revolusi dan politik liberal kolonial dengan ini mereka sepakat akan adanya tanggung jawab moral atau kepedulian terhadap Hindia Belanda. But the anti-revolutionaries were clearer about what that moral duty mainly entailed. Tetapi para anti-revolusi lebih eksplisit dan lebih jelas di dalam apa yang termasuk di dalam tuntutan moral tersebut. And that is bringing the gospel and Christian civilization to the Dutch East Indies. Yaitu membawa Injil dan peradaban Kristen ke Hindia Belanda. When Kuiper became prime minister in 1901, he formulated the colonial policy of his cabinet in Queen Wilhelmina's so-called speech from the throne as follows.
Ketika Kuiper menjadi Perdana Menteri di tahun 1901, dia memformulasikan kebijakan kolonial kabinetnya di dalam pidato kenegaraan dia yang berbunyi sebagai berikut. And I quote, "As a Christian power, the Netherlands is obliged to permeate government policy with the realization that the Netherlands has a moral calling to fulfill towards the population of the East Indies." Dan ini kutipan, sebagai sebuah kekuasaan Kristiani, Belanda memiliki tanggung jawab untuk meresapkan kebijakan pemerintah dengan sebuah kesadaran bahwa Belanda mempunyai panggilan moral terhadap populasi di Hindia Belanda. From the 1870s, Kuiper used the word guardianship to describe the relationship between the Netherlands and the Dutch East Indies. Mulai dari tahun 1870-an itu, Kuiper menggunakan kata guardianship tadi atau perwalian untuk menggambarkan relasi antara Belanda dan Hindia Belanda. He did not come up with this image himself, but he made it prominent in the colonial debate. Bukan dia yang membuat gambaran itu sendiri, tetapi dia yang membuatnya menjadi penting di dalam perdebatan kolonial. For him, guardianship had three aspects. Baginya perwalian tersebut mempunyai 3 aspek. Firstly, that the native population was not yet able to act as an independent people. Pertama-tama bahwa populasi awal atau populasi natif belum mampu untuk bertindak sebagai pihak yang memiliki kemerdekaan. Secondly, that the people should be led and educated in such a way that they would be able to accept a fully independent position in the future. Nah, yang kedua, bahwa populasi tersebut perlu dipimpin dan juga dididik dengan cara yang sedemikian rupa sehingga mereka dapat menerima kemerdekaan tersebut di masa yang akan datang. And finally, that history had designated the Netherlands as guardian. Dan terakhir, bahwa sejarah telah kemudian menunjuk Belanda sebagai sebuah wali tersebut. When he formulated this idea for the first time in the 1870s, he was talking about the East Indies growing into a more independent position, not so much of an independent Indonesia. Dan pada saat dia memformulasikan ide tersebut di 1870-an, dia berbicara tentang Hindia Belanda yang harus berkembang kepada posisi yang lebih mandiri dan lebih merdeka, walaupun bukan merdeka sebagai Indonesia yang merdeka. That was the 1870s, but in 1916, at the end of his political career, when the native population had begun to stir more and more, Nah, itu adalah di tahun 1870-an, tetapi kemudian di tahun 1916 di penghujung karir politiknya, ketika warga natif itu mulai bergejolak lebih dan lebih lagi, he incorporated the prospect of the East Indies independence more strongly into his reflections. Kuiper kemudian memasukkan prospek tentang kemerdekaan Hindia lebih banyak ke dalam perenungannya atau pembicaraannya. Around 1900, he had witnessed how Spanish colonies such as Cuba and the Philippines had broken away from the motherland. Ya, sekitar tahun 1900, dia telah menyaksikan bagaimana koloni Spanyol seperti Kuba dan Filipina telah memisahkan diri mereka dari negeri asal. He was familiar with the phenomenon of independence, but in his opinion, there was no law or authority that decided when the guardianship would end. Ya, dia telah demikian akrab dengan fenomena kemerdekaan, tetapi di dalam pandangannya tidak ada hukum atau otoritas tertentu yang memutuskan kapan kewalian tersebut akan dan harus berakhir. For him, the emphasis in the concept of guardianship lay on the obligation the Netherlands had. Baginya, penekanan terhadap konsep perwalian itu bersandar di atas tanggung jawab yang dipikul oleh Belanda. For him, guardianship was first and foremost about the moral attitude of the Dutch administration, but secondarily also about the outcome. Baginya, perwalian tersebut adalah pertama-tama dan terutama tentang sikap moral daripada pemerintah Belanda dan baru setelahnya tentang akibat daripada hal tersebut. I quote, "The aim will be to educate the inhabitants of our islands to a higher point of view and to cultivate in them the possibility of later political independence." Ya, tujuannya, ini dikutipan ya, tujuannya adalah untuk mengedukasi penduduk dari kepulauan ini untuk mencapai pandangan yang lebih tinggi dan untuk mengelola mereka untuk memungkinkan kebebasan politis di masa yang akan datang.
This education to a higher point of view was given concrete substance in the discussion about colonial policy during the period that Edinburgh was Governor General of the Dutch East Indies. Edukasi semacam ini untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi dikonkretkan di dalam sebuah diskusi mengenai kebijakan kolonial pada masa di Edinburgh menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda di antara tahun 1909 sampai 1916. That was between 1909 and 1916. Yes. Ethical politics took shape under his rule. Di masa itu politik beretika berkembang di dalam masa kepemimpinannya. Kuyper was in close correspondence with Edinburgh during those years. Kuyper berkorespondensi erat dengan Edinburgh pada masa-masa tersebut. Three interrelated aspects played an important role for Kuyper and Edinburgh in the policy regarding the Dutch East Indies. 3 lapisan yang saling berelasi mengambil peran yang penting untuk Kuyper dan Edinburgh di dalam kebijakan mengenai Hindia Belanda. International developments, Perkembangan internasional, the rise of the indigenous movement, bangkitnya gerakan masyarakat adat, and the issue of Christian education. dan juga isu pendidikan Kristiani. It was clear to Kuyper that developments in the Dutch East Indies could not be considered in isolation. Sangat jelas bagi Kuyper bahwa perkembangan di Hindia Belanda tidak dapat dipisahkan pada dirinya sendiri. Or only in relation to the relationship between the Netherlands and the Dutch East Indies. Atau hanya sekedar di dalam relasi antara Belanda dan juga Hindia Belanda saja. But that what took place in the colonies was closely related to international developments, especially in Asia. Namun apa yang terjadi dalam koloni tersebut mempunyai relasi yang sangat erat di dalam perkembangan internasional, terutama di Asia. The geopolitical situation there changed rapidly at the beginning of the 20th century. Situasi geopolitik di sana berubah secara sangat cepat di permulaan abad ke-20. The Russo-Japanese War of 1905, and for the first time an Asian power defeated a European country. Ya, Perang Rusia-Jepang pada tahun 1905 ketika untuk pertama kalinya negara kekuasaan Asia mengalahkan negara Eropa. The coup d'etat of the Young Turks in 1908. Kudeta daripada Young Turks pada tahun 1908. The pan-Islamism that threatened the political stability in the colonies. Dan pan-Islamism yang mengancam stabilitas politik di koloni-koloni. And the Xinhai Revolution that led to the overthrow of the Qing dynasty and the founding of the Republic of China in 1912. Dan kemudian revolusi Xinhai yang diikuti dengan jatuhnya dinasti Qin dan dibentuknya Republik Rakyat Cina. They all were warning signs for him. Nah, ini semua menjadi petanda bagi dia. The effect of these events was immediately noticeable in the Dutch East Indies. Dampak dari kejadian-kejadian tadi terasa dengan sangat cepat di Hindia Belanda. On Java, the Asian ideals of independence found an audience among the higher classes. Di Jawa, ideal-ideal Asia mengenai kemerdekaan itu mendapatkan ketertarikan di kalangan atas. While the events in China directly affected the Chinese population in the Dutch East Indies. Sementara kejadian-kejadian di Cina mempunyai dampak yang sangat langsung terhadap populasi Tionghoa di Hindia Belanda. An immediate effect of the international turmoil was the emerging demand for more and better education on Java. Sebuah dampak yang langsung dari konflik internasional adalah permintaan yang kemudian muncul untuk pendidikan yang lebih banyak dan juga lebih baik di Jawa. I quote him, "An eagerness to learn has been awakened on Java that was previously unheard of." Saya mengutip, sebuah hasrat untuk belajar telah dibangkitkan di Jawa yang tidak pernah terdengar sebelumnya. The speed with which these developments took place surprised the Dutch. Kecepatan perkembangan semacam ini bahkan mengagetkan Belanda. The Javanese aimed to gain access to international Western knowledge and culture. Kaum Jawa berkeinginan untuk mendapatkan akses internasional, pengetahuan dan juga budaya barat. In order to promote equality between Dutch and Javanese and to take control of the decentralized administration on Java. Untuk mengedepankan kesetaraan antara Belanda dan Jawa dan juga untuk mengendalikan proses desentralisasi administrasi di Jawa. Kuyper wrote in 1912 that the independence of the Dutch East Indies
was not being asked for, but that this ambition was present in the background. Pada tahun 1912, Kuyper menulis bahwa kemerdekaan di Hindia Belanda sebenarnya tidak secara eksplisit dikejar, tetapi ambisi ini ada terus-menerus di belakang layar. He recognized that such motives play a long time beneath the surface of a people before they come to the light. Dia mengakui bahwa motif tersebut mengambil peran di bawah permukaan untuk waktu yang cukup lama sebelum kemudian naik ke permukaan. He realized about 1910 that the Indonesian people were ultimately striving for independence. Dia sadar kira-kira tahun 1910-an bahwa orang Indonesia pada ujungnya toh mengejar kemerdekaan. From the turn of the century, he saw a striving throughout all of Asia to master the knowledge and skills of Europe. Dari permulaan abad, dia sudah melihat usaha di seluruh Asia untuk menguasai pengetahuan dan juga kemahiran daripada negara-negara Eropa. I quote, "Once they have become technically and culturally its equal, if not its superior, the banner of independence will soon be raised throughout all of Asia, and the time to part will have come." Dan saya mengutip, ketika mereka telah mencapai kesetaraan dengan Eropa secara teknis dan budaya, jikalau bukan bahkan melebihinya, maka spanduk kemerdekaan akan segera dikibarkan di seluruh Asia dan waktu untuk berpisah akan segera tiba. In Kuyper's opinion, the growing need for education and development among the population in the 1910s Di dalam opini Kuyper, kebutuhan untuk pendidikan dan perkembangan yang berkembang di tengah populasi di tahun 1910-an and the ethical policy that attempted to fulfill these needs ultimately had to do with the future independence of the Dutch East Indies. dan policy atau kebijakan edis yang mencoba untuk memenuhi kebutuhan ini pada akhirnya berhubungan dengan kemerdekaan Hindia Belanda di masa yang akan datang. So over the years, as a result of the awakening of Asia, Kuyper's colonial policy shifted from the task of ethical politicians to the outcome of that politics. Jadi dalam kurun waktu tersebut sebagai dampak daripada kebangkitan Asia, Kuyper melihat satu pergerakan di dalam tugas politik etika untuk mencapai tujuan politik tersebut. For most politicians in the Netherlands, it was not a question of whether or not the need for development in the Dutch East Indies should be met. Untuk kebanyakan politikus di Belanda, pertanyaannya bukanlah apakah kebutuhan untuk perkembangan di Hindia Belanda harus dipenuhi. When the Javanese themselves practically begged for higher development, Kuyper wrote, in more than one circle in the Netherlands, the urge was awakened to satisfy this noble desire. Ketika kaum Jawa dengan sendirinya mengejar perkembangan yang lebih tinggi, Kuyper waktu itu menulis, di dalam lebih dari satu kalangan di Belanda, dorongan untuk memenuhi hasrat tersebut harus terbangkitkan. This happened, for example, with Edinburgh's recognition of the Syarikat Islam. Ya, ini terlihat di dalam Edinburgh bagaimana dia melihat syariat Islam. Meeting this need was entirely in line with ethical politics. Memenuhi kebutuhan ini benar-benar masuk ke dalam politik etis. Meeting this need was entirely in line with ethical politics, and in government circles and in the missionary world, there was a desire to meet the need for education and development. Dan di dalam lingkaran kepemerintahan dan juga misi ada kebutuhan ini ya untuk mencapai kebutuhan tersebut. But how should this be done? Tetapi bagaimana hal ini bisa dilakukan? One thing was clear to Dutch policymakers. This development had to take place under Dutch leadership. Satu hal yang jelas bagi politikus Belanda adalah hal tersebut harus terjadi di bawah kepemimpinan Belanda. Kuyper, however, openly mentioned the prospect of the independence of the Dutch East Indies. Kuyper namun dengan terbuka dia membicarakan soal prospek kemerdekaan Hindia Belanda. He stated matter-of-factly, Dia menyatakan sebagai sebuah fakta, I quote, "It is not true that the ongoing Asian movement is enticing the native to permanently join the country under the Dutch flag." dan ini adalah kutipan, tidaklah benar bahwa pergerakan Asia yang sedang berlangsung ini menggoda masyarakat natif untuk menggabungkan diri mereka di bawah bendera Belanda. This was a statement that hardly ever was made among politicians in that time.
Pernyataan seperti ini sangat jarang terdengar di dalam kalangan politisi di zaman tersebut. Among progressive Dutch policymakers, the opposite position was more popular. Di kalangan pembuat kebijakan Belanda yang lebih bersifat progresif, posisi yang berbalik yang sebenarnya lebih populer. As expressed by the government's key advisor on the Dutch East Indies, Christian Snoek Hurgronje. Sebagaimana dinyatakan oleh penasihat kunci dari pemerintah untuk urusan Hindia Belanda, Christian Snoek Hurgronje. Hurgronje, yeah, difficult name. He believed that the government should respond vigorously to the cultural awakening of the Indonesian people in the interests of the Netherlands. Dia percaya bahwa pemerintah seharusnya menanggapi secara tegas terhadap kebangunan rohani di antara orang-orang Indonesia untuk kepentingan Belanda. In 1910, Snoek said, and I quote, "We must acquire our greater Netherlands in the Far East, which we inherited from our fathers, make it our own in order to possess it permanently." Di tahun 1970, Snoek mengatakan, dan saya mengutip, kita harus mendapatkan Belanda yang lebih besar atau greater Belanda gitu ya, di timur jauh, Far East, yaitu warisan daripada para leluhur kita dan membuatnya menjadi hak milik kita secara permanen. This sounds like imperialism, like expansionist policy, but Snoek sold it as ethical politics. Ini terdengar seperti imperialisme ya, seperti kebijakan yang ekspansionis. Tetapi Snoek kemudian menjualnya sebagai politik etis. His ideal was association, that is, the formation of a greater national unity in which both the inhabitants of Insulinde, Dutch East Indies, and those of the North Sea coasts feel at home. Idealnya adalah asosiasi, yaitu sebuah formasi dari sebuah kesatuan nasional yang lebih besar, di mana penduduk Insulinde, yaitu penduduk lokal, dan mereka yang berada di Perlautan Utara dapat keduanya merasa nyaman. According to Snoek, the educated Javanese had to be included in the Dutch family. Menurut Snoek, kaum Jawa harus diikutsertakan di dalam keluarga Belanda. He understood that a predominantly Islamic population of 35 million would never submit to the colonial rule of a non-Islamic country with only 6 million inhabitants. Dia mengerti bahwa populasi yang dominannya Islam yang berjumlah 35 juta jiwa tidak akan tunduk di bawah pemerintahan kolonial dari sebuah negara non-Islam yang punya populasi hanya 6 juta saja. But with his association idea, he believed this problem could be overcome. Tetapi dengan mengajukan ide asosiasi tadi, dia percaya bahwa masalah ini bisa ditangani. The goal of his association policy was to cultivate Dutchmen of Western and Eastern descent. Tujuan dari kebijakan asosiasi ini adalah untuk mengembangkan kaum Belanda keturunan barat dan juga keturunan timur. And to achieve that goal would require starting with Western education for the Javanese elite. Dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pendidikan barat bagi kaum elit Jawa. He believed, Snoek, that this was also a beneficial antidote to the pan-Islamic ideology which aimed for the unification of all Muslims under the Caliphate. Snoek percaya bahwa ini juga akan menjadi sebuah antidot atau obat penangkal yang menguntungkan untuk ideologi pan-Islamik. Snoek was convinced that Muslims would adapt to modern times and that once they were integrated into daily life, they would no longer promote their religion. Snoek teriyakini bahwa kaum muslim akan beradaptasi dengan masa modern dan ketika mereka telah terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak akan lagi mempromosikan agama mereka. He argued that, and I quote, that upbringing and education are able to emancipate the Muslims from the Islamic system, unquote. Snoek berargumen, dan saya kutip, asuhan dan edukasi akan dapat mengemansipasi kaum muslim dari sistem Islamik. By depriving the difference in religious confession of its political and social significance, unity would be created between Queen Wilhelmina's subjects in the East and in the West. Dengan menghilangkan perbedaan di antara pengakuan iman religius terhadap signifikansi politik dan sosial, maka kesatuan akan terciptakan di antara rakyat daripada Ratu Wilhelmina di timur dan juga di barat.
The liberal-minded Snoek had been friends with the neo-Calvinist theologian Herman Bavinck. Ya, Snoek yang berpikiran liberal telah sebenarnya menjadi kawan dengan teolog Herman Bavinck. They were friends since their student days in Leiden. Mereka sudah menjadi teman semenjak mereka masih mahasiswa di Leiden. In addition to being Kuyper's theological ally, Bavinck was also a member of the Senate of the States General on behalf of the Anti-Revolutionary Party in the 1910s. Dan bukan hanya merupakan rekan teologis Kuyper, Bavinck juga adalah anggota daripada Senat Umum Negara yang mewakilkan partai anti-revolusi di tahun 1910-an. He was therefore directly involved in the colonial politics of the Netherlands. Dengan demikian ia terlibat secara langsung di dalam politik kolonial Belanda. In a personal letter to Snoek in 1913, Bavinck criticized his friend's association plans as he had formulated them in a lecture on pan-Islamism. Di dalam surat pribadinya kepada Snoek pada tahun 1913, Bavinck mengkritisi wacana asosiasi dari kawannya ini. I quote Bavinck, "As for me, I don't understand your expectation that association will weaken the pan-Islamic idea." Ini kutipan dari Bavinck, bagi saya tidak memahami ekspektasi saudara bahwa asosiasi akan melemahkan gagasan pan-Islami. For this idea is not primarily political, but religious in nature. Karena idenya pada dasarnya bukan bersifat politikal, tetapi religius. It is intimately related to the Islamic faith. Dan berelasi dengan sangat ketat dengan agama Islam. Therefore, weakening of this idea is only possible if and insofar as the Islamic faith loses ground and makes room for a different faith. Oleh karena itu melemahkan gagasan ini hanya akan mungkin jika dan sampai sejauh mana agama Islam mengalami satu kemunduran. Dengan demikian memberikan satu ruangan untuk iman yang berbeda. In essence, Bavinck criticized Snoek for failing to understand that religion is not about cultural or civilizational attitudes, but about matters of the heart. Secara esensi, Bavinck mengkritisi Snoek karena gagal untuk mengerti bahwa agama itu bukan tentang sikap budaya atau kemasyarakatan, tetapi tentang hati. According to Bavinck, no civilization process could wash away Islam as religion. Menurut Bavinck tidak ada proses pemasyarakatan tertentu yang bisa menggerus Islam sebagai sebuah agama. In 1912, Kuyper had expressed himself in the same critical vein towards Snoek's views as Bavinck. Di tahun 1912, Kuyper telah menyatakan dirinya di dalam sebuah kritik yang serupa terhadap pandangan Snoek. His criticism of Snoek focused primarily on his educational plans. Kritiknya terhadap Snoek terpusatkan pada dasarnya di dalam rencana pendidikan. As mentioned, Kuyper thought in terms of national independence when it came to the development of the Indonesian population. Seperti yang telah disinggung, Kuyper berpikir dalam sudut kemerdekaan nasional ketika dia berbicara tentang perkembangan masyarakat Indonesia. He called it an injustice that Indonesia would remain forever subject to Dutch rule. Dia menyebut sebagai ketidakadilan bahwa Indonesia harus selamanya menjadi subjek daripada kepemerintahan Belanda. The guardianship of the Dutch East Indies should be aimed at educating the country to independence. Kewalian Belanda terhadap Hindia Belanda seharusnya mempunyai tujuan, yaitu untuk mendidik bangsa menuju kemerdekaan. But, he wrote, when the Indies will be free, it should not be impoverished and withered by a materialistic spirit. Tetapi ini yang dia katakan, ketika Hindia bebas, ia tidak seharusnya kemudian dimiskinkan dan dibuat layu dengan semangat materialistik. But it should be flourishing under and enriched with the never-aging, eternally youthful gospel that is forever rejuvenating. Tetapi seharusnya malah berkembang di bawah dan diperkaya oleh Injil yang selamanya meremajakan. With this materialistic spirit, Kuyper was referring to Snoek's ideas, Dengan semangat materialistik ini, Kuyper sedang menyinggung ide-ide Snoek. as summarized in his collection of lectures on the Netherlands and Islam, published in 1911. Yang dirangkum di dalam koleksi ceramahnya Netherlands and the Islam, ya, Belanda dan Islam, yang dipublikasikan di tahun 1911. Kuyper had two objections to Snoek's idea of association.
Kuiper mempunyai dua keberatan utama terhadap ide asosiasi daripada Snook. The first objection was that the Easterners would then have to conform to Western standards. Keberatan pertama adalah orang Timur dengan demikian harus menyesuaikan diri terhadap standar Barat. I quote, "The Eastern type would be completely lost, and our Western type would be imposed on the Indonesian population in a falsified form." Nah, ini kutipan, dia mengatakan bentuk ketimuran akan menjadi hilang sepenuhnya. Dan bentuk kebaratan kita akan dipaksakan kepada masyarakat Indonesia di dalam bentuk yang sebenarnya dipalsukan. Let those who are Eastern in origin develop in Eastern forms. Biarlah mereka yang berasal dari timur berkembang di dalam bentuk yang timur pula. Kuiper had an eye for the diversity of societies and cultures and peoples and objected to any pursuit in uniformity. Kuiper memiliki pandangan terhadap keberagaman masyarakat dan budaya dan dia sebenarnya melawan keseragaman. Jadi keberagaman tetapi keseragaman dia lawan di dalam bentuk apapun. His position was, and I quote, "Those who want to help the East Indies must let themselves be baptized in Indonesian blood in order to learn, to feel, realize and understand from the Indonesian himself what corresponds to his soul life." Posisinya adalah, dan saya kutip, mereka yang mau menolong Hindia Belanda harus dengan sendirinya dibaptiskan dengan darah Indonesia untuk dapat merasakan, menyadari dan mengerti dari orang Indonesia apa korespondensi dengan jiwanya. All education from the village schools, the law and agricultural schools and the high school to the Indonesian university he envisioned therefore had to take on a much stronger Indonesian character than was the case in the 1910s. Segala bentuk edukasi dari sekolah desa, hukum, sekolah agrikultur, ruang olahraga, sampai ke universitas Kristen yang ada di dalam visinya harus mengambil karakter Indonesia yang lebih kuat dan lebih keras daripada yang sudah dilakukan di 1910. Kuiper's second objection concerned the way in which Snook wanted to realize this association. Keberatan kedua daripada Kuiper berhubungan dengan cara Snook bagaimana dia ingin mencapai proses asosiasi ini. Snook focused on the Javanese elite. Snook memfokuskan diri hanya kepada kaum elit Jawa. This elite was educated in Dutch. Kaum ini telah terdidik di dalam bahasa Belanda. As the famous heroine of Indonesia, Kartini, had been. Seperti wanita Indonesia, pahlawan wanita Indonesia yang sangat terkenal, Kartini ya. Whose famous letters were published in The Hague in 1912. Yang suratnya menjadi terkenal di Hague di tahun 1912. The Dutch language of the first-class native school for children from the Javanese elite, which had been in existence since 1907, was the only gateway to Western culture for literate Indonesians. Bahasa Belanda di kelas pertama sekolah natif untuk anak-anak dari kaum elit Jawa yang sudah ada semenjak tahun 1907 adalah satu-satunya gerbang menuju budaya barat untuk orang Indonesia yang terpelajar. Kuiper felt that Snook's approach was too one-sidedly focused on the elite. Kuiper merasa bahwa cara Snook terlalu terfokuskan kepada satu sisi saja, yaitu kaum elit. If this elite were to become westernized, it would become alienated from the masses of the Indonesian population. Nah, jikalau kaum elit ini menjadi terbaratkan, maka mereka akan teralienasi daripada populasi lain daripada Indonesia. In the Netherlands, Kuiper was a champion of popular education. Di Belanda, Kuiper adalah seorang pejuang daripada edukasi populer. And in Indonesia, he also advocated for education for the masses in the village schools that were started around 1900. Dan di Indonesia dia juga memperjuangkan edukasi untuk khalayak ramai di sekolah-sekolah desa yang dimulai di tahun 1900. The development plans should focus not only on the elite, but also on the masses. Rencana perkembangan tidak boleh hanya difokuskan kepada kaum elit saja, tetapi untuk khalayak ramai. However, the biggest difference of opinion between Snook on the one hand and Kuiper and Bavinck on the other hand did not concern the idea of association itself. Namun perbedaan pendapat yang terbesar antara Snook di satu sudut dan juga Kuiper dan Bavinck di sudut lain bukan hanya di dalam ide asosiasi itu sendiri. But to the idea that this association should take place in such a way
that in education and upbringing, every religious factor is set aside and that both are given exclusively in neutral territory. Melainkan ide bahwa asosiasi ini harus terjadi dengan cara yang sedemikian rupa sehingga di dalam pendidikan dan asuhan setiap faktor agama itu harus dikesampingkan dan keduanya ditaruh di dalam tempat yang secara eksklusif bersifat netral. With regards to education, an important difference of opinion had been developing for decades between anti-revolutionary and liberal politicians in the Netherlands. Di dalam segi pendidikan, perbedaan pendapat yang terpenting telah berkembang secara puluhan tahun di antara para kaum anti-revolusi dan politikus liberal di Belanda. As mentioned, liberals and anti-revolutionaries had joined forces in their plea for a colonial policy that should be defined not so much economically, but morally. Seperti yang sudah disinggung, kaum liberal dan anti-revolusi mempersatukan kekuatan mereka untuk memohon atau meminta kebijakan kolonial yang tidak perlu didefinisikan secara ekonomi, melainkan secara moral. The growing need for education raised the question of what the goal of that policy should be. Perkembangan kebutuhan pendidikan ini menimbulkan satu pertanyaan, apa sih yang seharusnya menjadi tujuan akhir dari kebijakan tersebut? For liberals, this mainly meant that education in the Dutch East Indies had to be improved regardless of Christianity or any other religion. Bagi kaum liberal, ini terutama berarti bahwa pendidikan di Hindia Belanda harus diperbaiki dan dibuat maju, tapi tidak peduli melalui kekristenan atau agama lain. Kuyper's position was the opposite. Posisi Kuyper bertolak belakang dari ini. Education without religion was impossible. Edukasi tanpa agama tidaklah mungkin. I quote him, "Neutral education is a contradiction in terms in all countries of the East. It is as if you were to speak of dry water or of the sun's coldness." Kuyper berkata, dan ini kutipan, pendidikan netral adalah sebuah kontradiksi pada dirinya sendiri. Di dalam sebuah negara timur, itu seperti saya sedang berbicara tentang air yang kering atau matahari yang dingin. For Kuyper, this primarily meant that Christianity had to be promoted through missionary work, education, and medical care. Bagi Kuyper, ini pada dasarnya berarti bahwa kekristenan seharusnya dikembangkan melalui pekerjaan misi, edukasi, dan juga perawatan medis. Missionary work was paramount, and all other actions that resulted from this had to be stamped with Christianity. Pekerjaan misi adalah yang terpenting dan semua tindakan yang dihasilkan melalui ini harus dicap dengan kekristenan. Why was Christianity so important in an archipelago where there were hardly any Christians? Mengapa kekristenan menjadi begitu penting di dalam satu kepulauan yang hampir tidak ada orang Kristen di dalamnya? Kuyper saw the awakening of Asia as the most important geopolitical development. Kuyper melihat bangkitnya Asia sebagai perkembangan geopolitik yang paling penting. Associating Indonesian culture with European Dutch culture was promoted by Snoek and others as a means of keeping Indonesia for the Netherlands in the midst of these developments. Mengasosiasikan budaya Indonesia dengan budaya Eropa itu dipromosikan oleh Snoek untuk bagaimana menyimpan Indonesia untuk Belanda. In Kuyper's day, the mutual contradictions in Asia, such as the Indonesian aversion to the Chinese or Japanese, were pointed out in support of this pursuit of association. Ya, pada masa Kuyper ada terjadi satu kontradiksi mutual di Asia, ya seperti ketidaksukaan orang Indonesia terhadap orang-orang Cina dengan orang-orang Jepang juga. Nah, ini disinggung sebagai dukungan untuk mengejar ide asosiasi ini. But Kuyper believed that these differences and tensions did not outweigh the power of the Asian awakening. Namun Kuyper percaya bahwa perbedaan semacam ini tidaklah mengalahkan kuasa daripada kebangkitan Asia. If the Netherlands wanted to have any significance in Indonesia, it should not seek its strength in a closer connection between Indonesia and the Netherlands. Jika Belanda ingin memiliki satu signifikansi yang lebih di Indonesia, ia tidak seharusnya mengejar kekuatan di dalam koneksi yang lebih dekat antara Indonesia dengan Belanda. According to Kuyper, Christianity was the only distinguishing feature that the Netherlands could offer, from a religious but also from a political perspective, and that could forge a bond with the Indonesian
population. Menurut Kuyper, kekristenan itu adalah satu-satunya fitur perbedaan yang Belanda dapat tawarkan dari perspektif religius dan juga politis yang dapat mempererat relasi dengan masyarakat Indonesia. Christianity, therefore, had to be promoted, and mission did just that. Dengan demikian, kekristenan harus diperjuangkan dan misi melakukan hal tersebut. But Kuyper had two objections to the mission as it had developed from the 19th century onwards. Tetapi Kuyper memiliki dua keberatan terhadap misi yang dikembangkan dalam abad 19 dan selanjutnya. It focused too strongly on converting individuals, and it focused too strongly on the Javanese Islamic population. Ya, misi terlalu terfokuskan tentang bagaimana mengkonversikan individu-individu dan juga terhadap populasi Islam Jawa saja. When Kuyper spoke of mission in relation to Indonesia, he naturally meant the conversion work of missionaries, but in the broader context of the Christianization of a society. Ketika Kuyper berbicara tentang misi di dalam relasinya dengan Indonesia, dia tentu saja berbicara tentang pekerjaan misionaris yang mempertobatkan, tetapi di dalam konteks yang lebih besar, yaitu kristenisasi sebuah masyarakat. The Christian faith encompassed all of life. Karena iman kekristenan mencakup segala aspek kehidupan. He wanted Christianity to permeate Indonesian culture. Ia ingin kekristenan menyerap ke dalam segala aspek dalam budaya Indonesia. Kuyper was inspired by the pro rege motto, for the king. Ya, Kuyper terinspirasi dengan moto pro rege, yaitu untuk raja. And I quote him, if all power in heaven and on earth has been given to Christ, then Java also belongs to him. Ini adalah kutipan, dia mengatakan jikalau seluruh kekuasaan di langit dan di bumi telah diberikan kepada Kristus, maka Jawa juga adalah miliknya. And it is the duty and calling of everyone who professes him to ask themselves in the affairs of the Javanese population, what profit can be drawn from this for the cause of Christ our Lord. Dan adalah tanggung jawab orang yang percaya kepadanya untuk bertanya tentang kepentingan populasi Jawa, apa yang dapat ditarik dari hari ini untuk misi Kristus, yaitu Raja kita. Then there is the point of concentrating missionary work on Muslims. Kemudian ada juga tentang konsentrasi pekerjaan misi terhadap kaum muslim. Kuyper considered missionary work among Muslims to be virtually pointless. Kuyper melihat pekerjaan misi di antara kaum muslim sebagai tidak bermanfaat. He advocated missionary work on islands outside Java. Dia menggagaskan pekerjaan misi pada kepulauan di luar Jawa. Because Islam did not dominate there, or at least to a lesser degree. Karena Islam tidak dominan di sana, atau setidaknya tidak terlalu dominan. He believed that missionary work on Java, particularly in Jogja and Solo, should continue to allow the Christian voice to be heard against Islam. Dia percaya bahwa pekerjaan misi di Jawa, terutama seperti tempat-tempat di Jogja dan Solo, harus tetap dilanjutkan supaya suara kekristenan dapat berkumandang untuk menentang Islam. But based on the experiences he had gained on his journey around the Mediterranean through Islamic countries in 1905 and 1906, his opinion of missionary work among Muslims was negative. Tetapi mengingat daripada pengalaman pribadinya yang dia dapatkan dari perjalanan ke negara-negara Islam di tahun 1905 dan 1906, maka pendapat Kuyper tentang pekerjaan misi di antara kaum muslim lebih banyak bersifat negatif. North Africa had once been won over to Christianity, but was Islamic in his day. Afrika Utara pernah dipertobatkan kepada kekristenan, tapi pada zamannya menjadi Islam. He was concerned about the missionary work in the Dutch East Indies. Dia peduli tentang pekerjaan misi di Hindia Belanda. And I quote, even if we succeed in converting these regions to Christianity, they will later revert to Islam again, he wrote to Edinburgh in 1910. Dan saya mengutip, Kuyper mengatakan bahwa jikalaupun kita berhasil mengubah wilayah-wilayah ini ke Kristen, di kemudian hari mereka akan kembali lagi kepada Islam. Dia menulis kepada Edinburgh di 1910. And the quotation continues, all of Syria, Egypt, Tripoli, Tunis, Algiers, Morocco were also Christianized at one time and yet all reverted to Islam in the space of 60 years. Kutipan ini berlanjut, dia mengatakan seluruh Syria, Mesir,
Tripoli, Tunisia, Aljazair, dan Maroko juga pernah menjadi Kristen pada waktu tertentu. Tetapi mereka kemudian kembali menjadi Islam dalam kurun waktu 60 tahun. He considered it virtually impossible that a Muslim would descend from his higher religion to the lower Christian religion. Dia menganggap tidak mungkin bagi seorang Muslim untuk mau merendahkan diri dari agama yang dianggap lebih tinggi kepada agama Kristen yang dianggapnya lebih rendah. He could not find any Islamic country that had undergone a significant transition to the Christian faith. Dia tidak dapat menemukan negara Islam manapun yang pernah melakukan transisi yang signifikan kepada agama Kristen. Edinburgh could only agree with Kuyper on the subject of missionary work. Edinburgh tidak dapat setuju dengan Kuyper di dalam subjek pekerjaan misi yang seperti ini. I am very pessimistic, Edinburgh wrote. We cannot compete with Islam. That has always been my impression. For Christ, the dozens. For Muhammad, the thousands. Edinburgh mengatakan, saya sangat pesimis. Kita seakan-akan tidak dapat bersaing dengan Islam. Itu selalu menjadi impresi saya. Bagi Kristus beberapa lusin, bagi Muhammad ribuan. The only thing Kuyper still could do, and indeed did, based on his faith, was to maintain hope. The hope that the powerlessness of the church in the midst of Islam would one day turn into a victory for the Christian faith. Satu-satunya hal yang Kuyper tetap lakukan adalah bersandar kepada imannya dan menyimpan pengharapan bahwa ketidakberdayaan gereja di tengah Islam akan suatu hari berubah menjadi kemenangan untuk umat Kristiani. The most obvious means available in this relatively desperate situation to develop the Indonesian population in the Christian spirit was Christian education. Cara terjelas yang tersisa di dalam kondisi yang terkesan seakan-akan tidak berpengharapan ini adalah untuk mengembangkan masyarakat Indonesia di dalam semangat kekristenan hanya adalah melalui pendidikan Kristen. Unlike in the Netherlands, the responsibility for Christian education could not be placed with the parents because there were far too few Christians in Indonesia. Nah, lain dengan Belanda, tanggung jawab pendidikan Kristen di sini tidak dapat dibebankan kepada para orang tua karena terlalu sedikit orang Kristen di Indonesia. Out of a population of 35 million, there were 25,000 Christians on Java and 450,000 in the Indies in total. Dari populasi saat itu berjumlah 35 juta, hanya 25 ribu orang Kristen di Jawa dan secara total 450 ribu. Education therefore had to come from the mission. Oleh sebab itu pendidikan harus timbul dari misi. On this point, he strongly opposed Snoek Hugronje, who advocated neutral state education. Dalam hal ini dia menentang keras Snoek Hugronje yang mengadvokasi pendidikan yang bersifat netral. He recognized that the government in Buitenzorg had a duty to provide education, organizationally and financially, and that was also entirely in line with ethical politics. Dia melihat bahwa pemerintah di Buitenzorg memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan secara organisasi maupun secara keuangan dan ini berbanding lurus dengan politik etis. However, a government is by its very nature not capable of providing Christian education and therefore had to leave this to private initiative. Namun instansi pemerintahan oleh karena naturnya tidak dapat menyediakan pendidikan yang bersifat Kristen dan oleh karena itu ini harus dikerjakan oleh inisiatif swasta. In addition to this objection to Snoek's ideas, Kuyper believed that the Oriental could not be satisfied with education without religion. Selain keberatan terhadap ide Snoek ini, Kuyper juga percaya bahwa masyarakat Oriental tidak akan pernah puas dengan pendidikan tanpa agama. Religion and education were intertwined for the Javanese elite and therefore they had never resisted Christian education. Pendidikan dan agama sangat terjalin erat untuk kaum elit Jawa dan oleh karena itu mereka juga tidak pernah mencegah pendidikan Kristen. And Kuyper's own experience of his journey through the Ottoman Empire had taught him that the French and Italian missions had founded schools there. Ya, pengalaman pribadi Kuyper di dalam perjalanannya melalui Kesultanan Utsmansyah atau Ottoman Empire mengajarkan dia bahwa misi Prancis dan Spanyol mendirikan sekolah-sekolah di sana. And those schools flourished. Dan sekolah-sekolah tersebut berhasil. I quote, "There are
almost no competing state schools there for Islam. Nah, ini adalah kutipan, dia mengatakan hampir tidak ada persaingan dari sekolah negara dari sudut Islam. The population makes eager use of all these Christian schools, and as a rule, the children are not even completely withdrawn from religious education. Dan kutipan berlanjut, masyarakat ini dengan antusias mengambil atau menggunakan pendidikan Kristen ini dan sebagai peraturan diharuskan untuk tidak sepenuhnya mengundurkan diri atau memisahkan diri dari pendidikan agama. The same applied to Christian schools on Java. Hal yang sama juga berlaku untuk sekolah Kristen di Pulau Jawa. There was often a lack of space, and according to Kuiper, the Javanese nobility demanded more and better education. Seringkali tidak terdapat banyak kekurangan tempat dan menurut Kuiper, kaum ningrat Jawa menginginkan pendidikan yang lebih dan juga lebih baik. This was where the opportunities for Christianity lay. Nah, disinilah letak kesempatan untuk kekristenan. And the government should help realize these opportunities by making room for Christian education on private initiative and by financing it. Dan pemerintah harus membantu meraih kesempatan ini dengan cara memberikan ruang untuk pendidikan Kristen tetapi di dalam ranah inisiatif swasta, ya bukan pemerintah, dan dengan memberikan bantuan keuangan bagi inisiatif tersebut. Kuiper's conclusion about the situation in the Dutch East Indies in light of international developments and the major influence of Islam was as realistic as it was bleak. Konklusi Kuiper tentang situasi di Hindia Barat dari dalam pemandangan perkembangan internasional dan juga pengaruh Islam yang kuat di dalam Indies ini bersifat realistis tetapi juga suram. The Netherlands had to make an effort for moral reasons to meet the justified demand for Indonesia for education and development. Belanda harus berusaha atas alasan moral untuk memenuhi kebutuhan dari Indonesia akan pendidikan dan pengembangan. But it was dealing with a political and religious force greater than itself, greater than itself, and it had little to offer in return. Ya, dan dalam hal ini dia harus menghadapi sebuah kekuatan politik dan juga religius yang lebih besar dan ini sepertinya kurang menjanjikan. Writing about the future of the Dutch colonies in 1911, Edinburgh said to Kuiper, Menulis tentang masa depan ekonomi koloni di Belanda di tahun 1911, Edinburgh mengatakan begini, "It is simply beyond our power and the distance is too great." Adalah di luar kuasa kami dan jaraknya terlampau jauh. We will continue as long as everything remains calm. Kami tentunya akan melanjutkan selama dan sejauh mana situasi mendukung. But if sooner or later the big bomb goes off and China starts to play its big role again, what can we achieve then? Tapi apabila di waktu yang mendatang sebuah ledakan besar terjadi dan Cina mulai memainkan perannya yang besar lagi, apa yang dapat kami lakukan pada saat itu? Looking back on the 1910s and Kuiper's attitude towards the Dutch East Indies during that period, and also in the decades preceding it, Ya, menilik balik ke 1910-an dan sikap Kuiper terhadap Hindia Belanda pada periode tersebut dan juga abad-abad sebelumnya, we must conclude that his guiding motive for colonial policy was the moral duty to bring the Christian faith and more broadly Christian civilization to the Dutch East Indies. kita dapat menyimpulkan bahwa motivasi yang memandu Kuiper untuk kebijakan kolonial adalah tanggung jawab moral untuk menghadirkan iman kekristenan. Ya, dan secara lebih berani masyarakat Kristen. In fact, that moral obligation was the only justification for the historical fact that the Netherlands possessed colonies. Bahkan obligasi moral ini menjadi satu-satunya justifikasi atau pembenaran untuk fakta sejarah bahwa Belanda memiliki koloni. A possession from which the country had also benefited for centuries. Karena ini adalah sebuah kepemilikan di mana negara tersebut juga mendapatkan keuntungan yang besar selama ratusan tahun. Which was yet another reason to make a moral commitment to Indonesia. Yang adalah alasan lain untuk membuat sebuah komitmen moral terhadap Indonesia. For Kuiper, this meant Christianization and recognition of the move towards independence. Bagi Kuiper ini berarti kristenisasi dan sebuah pergerakan menuju kemerdekaan. But the majority of the Netherlands chose the position of Snoeke Gronje,
who believed that religion should be left out of policies and that the bond with the Netherlands should be strengthened through education and development. Tetapi tidak seperti Kuiper, mayoritas Belanda mengambil posisi daripada Snoek Huygens yang percaya bahwa agama seharusnya dikeluarkan dari relasi dengan Belanda dan harusnya memperkuat pendidikan dan pengembangan. But even if the Netherlands would have favored Kuiper's position and had been able to achieve Christianization of the Dutch East Indies by 1900, the moral effort would have been too little and too late, according to Kuiper. Tapi kalaupun Belanda lebih cenderung kepada posisi Kuiper pada saat itu dan berhasil untuk mencapai sebuah kristenisasi Hindia Belanda pada tahun 1900, usaha moral yang semacam ini hanya akan menjadi terlalu sedikit dan terlalu lambat menurut Kuiper. In the 1910s, Kuiper realized very well that anything the Dutch did in this respect would strengthen Indonesian nationalism. Di tahun 1910-an, Kuiper sangat sadar bahwa apapun yang Belanda lakukan pada hal ini hanya akan memperkuat nasionalisme Indonesia. Kuiper realized that the awakening of the Dutch East Indies would ultimately mean the independence of the Dutch East Indies from the Netherlands. Kuiper menyadari bahwa kebangunan Hindia Belanda hanya akan mengakibatkan kemerdekaan Hindia Belanda dari Belanda sendiri. In this, he distinguished himself from leading voices such as Snoek Huygens. Dan di dalam hal ini dia membedakan dirinya dari suara-suara yang marak seperti Snoek Huygens. Kuiper considered maintaining control over Dutch East Indies would be an illusion. Kuiper merasa bahwa mempertahankan kekuasaan di Hindia Belanda hanya merupakan sebuah ilusi belaka. His last hope was to be able to leave Christianity behind when the Dutch East Indies were dissolved. Harapan terakhirnya hanyalah untuk dapat meninggalkan kekristenan di sana ketika suatu hari Hindia Belanda harus dibubarkan. It is difficult to judge how successful the Netherlands has been in this respect. Sulit untuk menakar keberhasilan Belanda di dalam hal ini. But the fact is today, Islam has a 90% dominance in Indonesia, while Christianity is the second religion in the country with 10%. Tapi faktanya hari ini Islam mempunyai dominasi sebesar 90% di Indonesia, sedangkan kekristenan mengambil tempat yang kedua dengan angka 10%. Kuiper's realistic assessment of the situation of the colonial administration of the Dutch East Indies is largely shared by historians of the ethical politics. Penilaian realistas Kuiper dalam situasi administrasi kolonial Belanda ini banyak dianut juga oleh sejarawan politik etis. Thanks to ethical politics, the Indonesian population benefited in part from greater prosperity. Oleh karena politik etis, populasi Indonesia sebenarnya mendapatkan keuntungan dari kemakmuran yang lebih besar. But Dutch commercial interests in the East Indies continue to play a dominant role despite the moral approach. Tetapi kepentingan komersil Belanda di Hindia Timur terus memainkan peran yang penting sekalipun dengan adanya pendekatan moral. Historians emphasize the promotion of the rise of nationalism as an important consequence of the ethical policy. Sejarawan menekankan meningkatnya nasionalisme sebagai sebuah konsekuensi yang penting dari kebijakan etis. They see the ethical policy as ambiguous politics, Mereka melihat kebijakan etis sebagai politik yang bersifat ambigu, as a humanitarian mission, but also as an attempt to maintain control over the Dutch East Indies. sebagai sebuah misi humanitarian, ya, tetapi juga sebagai sebuah cara untuk mempertahankan kekuasaan atas Hindia Belanda. The emphasis of historians on this latter aspect has been strengthened in recent decades, Penekanan terhadap kedua hal ini yang telah diperkuat juga di dalam puluhan tahun terakhir, pushing more idealistic motives, such as those of Kuiper, into the background. sehingga mendorong pendekatan yang lebih idealis seperti Kuiper menuju ke bayang-bayang dan tidak terlalu terlihat. This applies once again to Indonesian historiography on the ethical policy. Hal ini juga terdapati di dalam historiografi Indonesia terhadap kebijakan etis. They barely mention the moral approach of ethical politics and see this politics primarily as a continuation of economic exploitation and political oppression by other means. Mereka jarang sekali melihat atau menyinggung pendekatan moral dan hanya melihat politik ini sebagai didasarkan atas eksploitasi ekonomi dan juga penindasan politis dengan cara yang berbeda.
I hope that focusing on Kuiper's motives and commitment to ethical politics, I have offered a counterweight to this vision. Saya berharap bahwa dengan memfokuskan pembicaraan kepada motivasi Kuiper dan juga komitmen dia terhadap politik etis, saya telah memberikan sudut pandang lainnya dari visi ini. The moral commitment and idealistic motives of Kuiper, Edinburgh, and the anti-revolutionary politicians of the 1910s, which I have focused on, should be taken seriously. Komitmen moral dan idealisme Kuiper, Edinburgh, dan juga politikus anti-revolusioner di tahun 1910-an yang telah saya fokuskan, ini harus ditanggapi dengan serius. And they should not be judged in a finalistic manner in light of the independence struggle and the perspective of 1945 and the following years, and found wanting. Nah, hal-hal ini tidak seharusnya ditimbang hanya dengan cara yang finalistis di dalam sudut pandang perjuangan untuk kemerdekaan dan perspektif 1945 dan tahun-tahun selanjutnya yang hanya dapat dilihat dari kekurangannya saja. Kuiper's moral motives and commitment should be judged in their historical context. Motif dan juga komitmen daripada Kuiper seharusnya dinilai di dalam konteks sejarahnya. I hope I have made it clear that Kuiper was happy to honor the Indonesian call for development and education. Saya harap bahwa saya sudah memperjelas bahwa Kuiper sebenarnya sangat menghargai Indonesia untuk menginginkan perkembangan dan edukasi. He did so, unlike most of his contemporaries, not to be able to keep the Dutch East Indies for the Netherlands. Dia berbeda dengan rekan sejamannya, dia melakukan bukan untuk mempertahankan Hindia Timur untuk Belanda, but to let it grow according to its own nature, and thereby, in accordance with his pro-regen motive, to bring it the greatest treasure the Netherlands had to offer, the liberating gospel of Jesus Christ. tetapi untuk membiarkannya untuk bertumbuh di dalam bentuk dan naturnya sendiri, dan oleh karenanya dengan motivasi pro-regennya, yaitu untuk membawa harta yang paling bernilai yang Belanda dapat berikan, yaitu Injil Kristus yang memerdekakan. I thank you for your attention. Saya berterima kasih untuk hari ini. Oh, you did a good job. Why did the Netherlands fail to make Dutch Indies into a wealthy country compared to Commonwealth countries which were also poor countries back then? Mengapa Belanda gagal menjadikan Hindia Belanda menjadi negara yang kaya dibandingkan dengan negara-negara Perserikatan Kemakmuran atau Inggris yang juga merupakan negara miskin itu dulu? Okay, let me give it a try. Saya akan mencoba. So, in the first place, I'm not sure that the difference between the Commonwealth nations and Indonesia, from an economic point of view, is that large. For many countries in Europe, England and France included, the Dutch East Indies were exemplary for a good way to deal with your colonies. Okay. So I'm not sure that difference is that big. Oke, saya tidak yakin bahwa perbedaannya sebenarnya sebegitu besar gitu ya. Jadi dari data-data ekonomi yang ada sebenarnya kemungkinan besar mereka juga tidak melihat negara kita terlalu terbelakang. And in the second place, they didn't make the Dutch East Indies rich enough. They enriched themselves. That's a fact. I have stressed the fact that despite the ethical policy, the economic arguments took over. Yes, dan juga kita bisa melihat bahwa ya negara East Indies atau Hindia Belanda sebenarnya menjadi kaya. Kenapa? Mereka memperkaya diri sendiri juga begitu ya. And the second was dan juga tentang politik etis yang tadi sudah dijelaskan. Memang terjadi satu pembajakan terhadap dari politik moral kepada kemudian ekonomi begitu. So Kuiper was very much against this exploitation of the Dutch East Indies, but according to the economic politicians, they said it's necessary. Otherwise the Netherlands cannot survive. Kuiper sebenarnya sangat menentang eksploitasi semacam ini, tetapi melalui beberapa advis dikatakan ini harus dilakukan, jikalau tidak Belanda tidak bisa bertahan. And unfortunately, Kuiper was succeeded by Hendrik Colijn. Dan sayangnya Kuiper kemudian dilanjutkan oleh Hendrik Colijn. He was a military soldier over here. He was in charge of the Shell Oil Company. Dia adalah seorang prajurit di sini dan dia juga memimpin Shell Company. He was a businessman. Dia seorang pedagang. Edinburgh wrote to Kuiper, I doubt
about Colijn. I think he loves the mammon. Edinburgh menulis kepada Kuyper, dia mengatakan saya ragu terhadap orang ini, saya merasa dia menyembah Mammon. That's it, I think. Oke. Berikutnya. Why was the opinion of Kuyper about colonialism in East Indies at that time out of touch with the reality of that happened in East Indies? Mengapa opini Kuyper tentang kolonialisme yang terjadi di Hindia Belanda saat itu kurang berdampak pada realitas yang terjadi di Hindia Belandanya sendiri? So Kuyper had the idea that the Netherlands had a moral education to develop the Dutch East Indies. Kuyper beranggapan bahwa Belanda mempunyai pendidikan yang harusnya dikembangkan di Hindia Belanda. That was not out of step with the developments in the Dutch East Indies. Dan itu bukanlah terpisah daripada perkembangan di Hindia Belanda sendiri. But as I told you, the developments in Asia went very fast after 1900. Tetapi seperti yang saya katakan, perkembangan di Asia sendiri berkembang dengan sangat cepat, mungkin terlalu cepat di tahun 1910-an. And most of the Dutch politicians did not realize or did not want to realize that independence was at the horizon. Dan kebanyakan politikus Belanda saat itu tidak menyadari atau mungkin tidak mau menyadari bahwa kemerdekaan itu sudah di depan mata. Snoek did everything to keep the Dutch East Indies. Snoek melakukan segala hal yang dia harus lakukan untuk mempertahankan Hindia Belanda. But Abraham Kuyper realized in the 1910s, no, that's wrong. Tapi Abraham Kuyper menyadari di 1910 dan dia mengatakan, tidak, ini tidak benar, ini salah. Independence is the natural outcome of development and education. Karena kemerdekaan adalah hasil akhir yang natural daripada perkembangan. And the only thing we should offer them is Christianity. Dan satu-satunya hal yang dapat kita tawarkan kepada mereka adalah kekristenan. So I don't think Kuyper was that much out of step, but most Dutch politicians were out of greed or whatever argument they had. Ya, sehingga saya tidak merasa bahwa Kuyper itu salah di dalam hal ini, tetapi banyak politikus Belanda mungkin karena keserahan mereka, ya mereka saat itu melakukan hal yang kurang tepat. Okay. There were policies of inviting students from colonized regions to study in Netherlands. Did this event have any connection to Kuyper thoughts or policy or anything else? Ada kebijakan yang mengundang murid-murid dari wilayah koloni untuk belajar di Belanda. Apakah kejadian ini ada kaitannya dengan pemikiran atau kebijakan Kuyper atau hal lainnya? Now this happened incidentally in Kuyper's days, but it became more usual to do that in the 1920s and 30s. Think of Hatta, think of Sukarno, and many other intellectuals who studied at Leiden University, for example. Ya, ini terjadi di kira-kira tahun 1920-an secara insidental, di 1900-an secara insidental, tetapi kemudian di sekitar 1920-an menjadi hal yang lebih sering terjadi, ya kita bisa melihat Hatta atau Sukarno juga melakukan hal tersebut. Why do the three thoughts of Kuyper that make the Netherlands as the guardian of the East Indies sound like a cliche? The impact towards the Dutch colony in comparison to England is so great. Mengapa tiga pemikiran Kuyper yang menjadikan Belanda sebagai wali Hindia Belanda terdengar sebagai klise? Dampaknya negara jajahan Belanda versus Inggris sangat jauh. There is someone in the audience who favors England a lot. Ada orang-orang di kalangan kita yang kayaknya lebih senang terhadap Inggris. But wow, in Kuyper's days, it did not sound like a cliche. So the notion of a guardianship was something new in the ethical policy. Di era Kuyper sebenarnya hal itu, ide daripada perwalian bukan sesuatu klise ya. Itu adalah sesuatu hal yang sangat baru. What may sound like a cliche is that he naturally thought that the Dutch had the task to elevate the Dutch East Indies. Yang kelihatannya menjadi sebuah klise adalah karena Kuyper berpikir bahwa Belanda lah yang mempunyai tugas untuk melakukan hal tersebut. But hardly anyone else in the 19th century could think of another situation. Of course, the West had to help the colonies to develop. They could have done it themselves maybe, but the idea of the West was we have to do that when they had an ethical policy. Ya, ditinjau dari sejarah dan era zaman itu,
tidak ada orang yang berpikir semacam itu ya. Mereka berpikir bahwa ya seharusnya orang-orang barat melakukan kolonisasi semacam itu dan juga mengembangkan dunia-dunia lain, tempat lain ini. Of course, you should not compare Kuiper's days with the 1920s and 1930s, with a strong nationalist movement in the Dutch East Indies, or with the era after 1945. This is someone from the 19th century who realizes something is changing in the Dutch East Indies. Ya, tentunya kita tidak boleh membandingkan era Kuiper di 1900-an dengan 1920 di mana tingkat nasionalisme sudah ada, atau bahkan 1945 dan kesudahannya gitu ya. Ini satu konteks sejarah yang sangat berbeda. Okay. How did Kuiper's anthropology influence his views on colonialism? Bagaimana pandangan antropologi Kuiper mempengaruhi pandangan-pandangannya terhadap kolonialisme? What do you mean with Kuiper's anthropology? So two things. One is, of course, that he believed in the diversity of peoples and the different callings for every nation. So in the end, the Dutch East Indies had a calling of their own, the Dutch East Indies people. Okay, I can't remember that. Oh. So I will repeat. So in the first place, Kuiper had the idea that God is the creator of a very diverse universe. Ya, pertama-tama Kuiper memiliki ide bahwa Tuhan adalah pencipta daripada budaya yang sangat beragam. So every people had a calling of its own. Sehingga setiap orang mempunyai panggilan dirinya sendiri. And that was different to other nations and peoples. Yang berbeda daripada bangsa-bangsa yang lain. Yeah. But the other aspect of anthropology, of course, that Kuiper said, and most of the people in his day said, that some cultures were lagging behind and some cultures were at the front. Tapi ide yang dimiliki oleh Kuiper di saat itu adalah bahwa ada budaya-budaya tertentu yang tertinggal dan ada budaya-budaya tertentu yang sebenarnya lebih maju. For example, the Netherlands had a developed educational system. The Dutch East Indies had not. Nah, sebagai contoh, Belanda mempunyai sistem edukasi yang sudah berkembang dan Hindia Belanda tidak memiliki sistem pendidikan semacam itu. So the Dutch wanted to bring a better educational system. Sehingga Belanda ingin membawakan sistem edukasi yang lebih baik. To help the Dutch Indies develop. And the issue was then, what kind of education? Well, that was the debate with Snoeke Gronje, of course. Ya, dan kemudian bagaimana membawa edukasi itu masuk, dan kemudian memang debatnya seperti yang tadi Snoeke, pendidikan semacam apa yang seharusnya dibawa. Yeah. But different from today, the people in Kuiper's days had no problem in speaking of developed and underdeveloped people. Tetapi beda mungkin dengan konteks sejarah sekarang, saat itu orang-orang tidak mempunyai masalah untuk berbicara tentang ekonomi tertentu yang lebih tidak berkembang dan ekonomi negara tertentu yang lebih berkembang. But Kuiper's view of history was very dynamic. I will give an example. Tapi pandangan Kuiper terhadap sejarah itu sendiri sangat dinamis, dan saya akan memberikan satu contoh. He believed that Europe had leading nations because of Christianity. Dia percaya bahwa Eropa menjadi negara yang maju oleh karena kekristenan. But he was worried about Christianity in Europe. Tetapi dia juga sangat khawatir terhadap kekristenan di Eropa. So he said the spirit might leave Europe and go to Africa or to Asia. Dan dia juga berkata bahwa Roh Kudus mungkin akan meninggalkan Eropa dan pergi ke Afrika atau ke Asia. And then these cultures will develop and even, I quoted that, maybe larger and better than our culture is. Sehingga budaya-budaya ini kemungkinan besar nantinya juga akan berkembang dan bahkan melampaui negara-negara Eropa. So we had not a static view of history, but a dynamic view. Sehingga pandangannya terhadap sejarah sebenarnya bukan statis tetapi lebih ke dinamis. And the history is not directed and ignited by economic development, but by religion, by spiritual development. Ya, dan sejarah tidak kemudian dikembangkan melalui ekonomi tetapi juga melalui agama. So that could easily move over to other countries than the European countries, as is the situation today. Nah, itu bisa saja bergerak ke negara-negara lain dan bukan Eropa, seperti yang kelihatannya sedang terjadi belakangan ini. Did Dutch Calvinism have any theological issue that delayed the establishment of higher education in East Indies 250 plus years?
After they were in East Indies, the Puritan established Harvard within 6 years. Apakah Calvinisme Belanda memiliki isu teologis yang mengakibatkan lambatnya penerapan pendidikan tinggi di Hindia Belanda lebih dari 250 tahun setelah mereka ada di Hindia Belanda? Karena kaum Puritan mendirikan Harvard setelah 6 tahun. Well, the situation in Harvard and in North America was, of course, very different. Harvard was founded by Englishmen. Ya, situasi di Amerika tentunya sangat berbeda. Harvard didirikan oleh orang-orang Inggris. And it was founded for Englishmen. Dan itu didirikan juga untuk orang-orang Inggris. And now in the Dutch East Indies, we are talking about education for the indigenous people. Sedangkan di Hindia Belanda kita sedang berbicara tentang edukasi untuk orang-orang natif atau orang-orang asal. And you know what the Americans did to the indigenous people. Dan kita semua tahu apa yang orang-orang Amerika lakukan kepada orang-orang natif. Nothing. Tidak ada apa-apa. So that's different compared to what the Dutch did. Of course, you might say, why didn't they develop the country in the 17th century? But the only thing we had in the 17th century were trading posts. We didn't occupy that country. We had no administration system over there. That's something of the days of imperialism. So that comes in the late 19th century. And then comes the question, education. Oke. I really can't remember all that. Okay. Well, what I said is that the Dutch East Indies, we call it now the Dutch East Indies, but in the 16th and 17th century, it were only 10 or 15 trading posts, no more. Ya, kita memanggilnya sekarang Hindia Belanda, tetapi pada abad ke-17 itu hanya beberapa tempat untuk perdagangan dan tidak ada lebih dari itu. Apart from trade, there was no interaction with the indigenous people. Tidak ada interaksi lain dengan orang-orang natif kecuali perdagangan. So that came only in the 19th century. Dan itu hanya terjadi di abad ke-19. And then the issue of education came to the fore immediately. Dan kemudian isu tentang pendidikan langsung masuk ke depan. Okay. What were the struggling powers happening in Netherlands that made them want to take back East Indies in 1948 to 1950? It seems all good efforts in 1900s were gone. Apakah pergulatan kepentingan kekuasaan yang terjadi di Belanda yang membuat mereka ingin mengambil kembali Hindia Belanda pada tahun 1948 sampai 1950? Sepertinya semua usaha yang baik di era 1900-an menjadi hilang lenyap. Yeah, I can agree with the final sentence fully. Ya, So it's very... Saya bisa setuju dengan kalimat yang terakhir secara penuh. The attitude of the Dutch between 1945 and 49 is very disappointing, to say the least. Ya, sikap daripada orang-orang Belanda di tahun 1945 sampai 1950-an sangat mengecewakan. But this has to do with the fact that people like Snoek and most politicians had the ambition before the Second World War to keep the Netherlands and the Dutch East Indies together. Tetapi itu ya ada hubungannya dengan politikus seperti Snoek yang sebenarnya ingin mempertahankan kekuasaan di Hindia Belanda untuk diri mereka sendiri. So the Dutch said, Dutch East Indies is ours. Ya, orang-orang Belanda mengatakan bahwa Hindia Belanda adalah milik kami. Kuiper would totally disagree with that opinion, but that was the leading opinion. Kuiper tentunya akan tidak setuju dengan pandangan tersebut, tetapi itulah pandangan yang saat itu lebih populer. So, and we in the Netherlands had suffered during the Second World War. Kita juga di Belanda menderita pada saat Perang Dunia Kedua. We had been liberated from the German army. Kita sudah dimerdekakan dari tentara Jerman. And the German very crude rule. Dan juga kepemimpinan Jerman yang saat itu sangat buruk. And the Dutch East Indies had suffered from the German ally, Japan. Dan Hindia Belanda juga banyak menderita daripada rekan daripada Jerman yaitu Jepang. So they also had to be liberated like us. Sehingga mereka pun juga harus dibebaskan sama seperti kami. But there was a total misunderstanding about the feeling of the Indonesian people on this issue. Tetapi ada satu kesalahpahaman tentang perasaan orang Indonesia di dalam hal ini. The Dutch had the idea we will be welcomed in Indonesia as liberators.
Ya, kami mempunyai pandangan bahwa kami disambut di Indonesia sebagai pembebas. And they were totally wrong. Dan mereka salah total dalam hal tersebut. So that explains maybe why the ethical policy either is forgotten or is criticized in the light of the independence. Sehingga ini bisa menjelaskan bagaimana kemudian politik etis itu menjadi hilang gitu ya di tengah perdebatan yang lain.